आपण मानको यूनिक डिजाइन रो स्टार सप्ता साड़ी टे मिली जाउछ संगे ब्लाउज पीस वर्क पाई जाउछ डबल सप्ता रे अछि स्काई कलर रे रेड कलर धड़ी आज तो सबु लेटेस्ट कलेक्शन माने आसी जाय छे गोला वीडियो रे देखितला संगे संग स्टॉक आउट हे जेतला नुआ खाइले एबे नु जेन माने शॉपिंग करबे बहुत लाभ रहबे कॉफी कलर रे धड़ी अछि आ बॉडीटा बिस्किट कलर रे अछि नवकोठी डिजाइन रे शाइनिंग कलर रे अछि ब्लाउज पीस वर्क मात्र 5500 टका चार सप्ताह अछि रामा ग्रीन रे कॉफी कलर धड़ी फुल 120 नंबर सुता काम आसबा डबल स्टार रे डबल कोणार्क मंदिर। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जो रेमंडा रो बुढ़ीमा हैंडलूम के सबको नमस्कार मोर ना होचे प्रतीक मेहर गाटा रेमंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ हमन के जान माने आसु जन साड़ी नै कॉल करे के आसुन आ ऑनलाइन ऑर्डर करबार सुविधा भी अछि हमको स्क्रीनशॉट पठन हमर व्हाट्सएप नंबर सो होचे स्टॉक दिला कहि दमु फुल पेमेंट कर देला 3-4 दिन 5 दिन भीतर पाई जेबे साड़ीटा आ आज हमें इटा केते रु स्टार्ट कर देमा आज मात्र 1000 टंका नु पूरा लंबा चौड़ा 12 हाथ नै करी 9500 जाय देखमा देखुन 1000 टंका रु आज हमें स्टार्ट कर देमा पूरा महासेल लागि छे जेनटा 12000 13000 साड़ी मात्र 9500 रे पाएबी देखुन पहला कलेक्शन 1000 टंका नु स्टार्ट करमा वीडियो के खाली लास्ट तक देखुन कितने बढ़िया बढ़िया प्राइस रे आसबा ई साड़ी देखबे देखुन एटा आंचलटे लंबा चौड़ा 12 हाथ पाएबी एरा हां आई तार प्राइस टा 1000 टंका सप्ताह डिजाइन देखुन ए देखुन कलर माने इतार बहुत कलर पाई जिवे घर के विजिट करूम देखि परबे देखुन ब्लू कलर टे अछि एटा 1000 टंका खाली एटा गोटे देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि संगे ब्लाउज पीस भी पाई जिबी आ पूरा से पाटो बोलिया साइन भी आउछे ने हां मात्र 1350 टका पड़बा 1350 टका 1350 खाली देखुन 1350 टका आपन को ब्लाउज पीस वाला 12 हाथ लंबा चौड़ा साड़ी टे मिली जाउछे देखुन ब्लाउज पीस भी पाइबे स्टैंडर्ड बॉर्डर पे आ शाइनिंग बॉर्डर देखुन तार कलर ऑप्शन माने भी पाइबे घर के विजिट करूम देखि पारबे एटा गोटे हाफ हाफ रे अछि बॉडी सारा सप्ता पैटर्न आसबा फुल 120 नंबर सुता काम आसबा देखुन हाफ हाफ रे हां आ ओइता आंचलटा देखुन एटा आंचलटा कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया अछि बेस्ट अछि देखुन आ फुल बॉडी देखलेमा आई तार प्राइस कना रहउचे 2200 टंका खाली पड़बा 2200 टंका रे इटा आसी जाउछे देखुन आ गोटे कलेक्शन एटा भी पेपर बॉर्डर रे अछि एटा भी हाफ हाफ रे अछि एटा टिके छोट छोट प्रिंट रे काम हिछि सेटा टिके बड़ रे थिला ना हां आई तार प्राइस टा कना रहउचे 2200 खाली पड़बा एटा 2200 टंका रे आसी जाउछे देखुन हाफ हाफ रो आपण माने बाहर जदी किनबे 2500 रु तो कम नै पड़े हमनो खाली 2200 टंका देखुन तार कलर ऑप्शन भी अछि ई सेम डिजाइन ऊपर एटा ब्लू आ लाइट कलर रे पले आसला देखुन आंचल भी सेम पाबे आ बॉडी रो कलर ऑप्शन इटा जहा के जिन्ना भल अछि टिक चिन्ह न टिके जल्दी बुकिंग कर नेबे एटा गोटे देखुन कलेक्शन देखुन 2800 जनता थिला मात्र 2300 टंका रे 2300 टंका रे मात्र 2300 लंबा चौड़ा पूरा 12 हाथ देखुन लंबा चौड़ा 12 हाथ संग एटा आसी जाउछे एटा होछे तार फुल बॉडी टा देखुन जहा घर ले भी जन माने नेबे जुड़ा जुड़ा एबे भी अछि आइसार माइसार करबा ले नै पारबी 2300 टंका कलर ऑप्शन 2300 टंका रे कलर ऑप्शन रे आसी जाउछे देखुन कम कम प्राइस रे पूरा नुवा नुवा डिजाइन रो साड़ी माने आजी आसी एटा देखुन धड़ी सप्ता रे एटा हां आंचल सप्ता डिजाइन अछि सप्ता डिजाइन रे एटा फुल बॉडी वर्क है लंबा चौड़ा 12 हाथ पाबे आई तरे ब्लाउज पीस नै आसे ना नै ब्लाउज पीस ना आसी एटा खाली 2400 टंका पड़बा 2400 टंका रे एटा देखुन सेम सेम कहले भी पाई जिबे जुड़ा जुड़ा भी सेम टा आसी पाई जिबे हां एटा गोटे देखुन एटा भी धड़ी सप्ता रे अछि बढ़िया लागै छै कलेक्शन टा देखुन एटा फुल बॉडी वर्क है ए बॉडी आई तार आंचल टा देख एटा मात्र 2500 टका 2500 टका 2500 आंचल ओकलिया आंचल देखुन 2500 टका रे पाई परबे एटा गोटे कलेक्शन देखुन कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया अछि एटा आई देसे पट्टी पट्टी डिजाइन अछि पट्टी पट्टी डिजाइन अछि आ छोट छोट काम हिजे देखुन भरी भरी पूरा काम अछि आ इता कलर देखि के पूरा खुश हिबी देखुन फुल बॉडी इधर प्राइस टा 2500 खाली 2500 टका रे एटा गोटे देखुन एटा बांधो स्टार सप्ताह रे आसबा बांधो स्टार रे आई तार आंचल टा में देखि दमा पहला बॉडी टा देखि दोन ग्रीन कलर रे धड़ीटा अछि आ स्टार डिजाइन रे अछि देखुन स्टार सप्ताह आई तार फुल बॉडी एटा आंचल 2500 रे स्टार सप्ताह 2500 टका रे मात्र 2500 एटा गोटे देखुन पर्पल रे अछि बढ़िया लागै छै 3D पैटर्न रे एटा गोटे देखुन पर्पल रे आसी छै
पर्पल रे से पर्पल पिंक टाइप रो कलर अछि ना हाँ आ इता फुल बॉडी टा आ इता आंचल लरी देखमा एटा आंचल है आ इता प्राइस काना रहउछ एटा खाली 2700 पड़बा 2700 टंका रे आसी जाउछ एटा गोटे देखम 3D पैटर्न पिंक ब्लू रो कॉम्बिनेशन हाँ एटा तो गला वीडियो रे देखितला संगे संग स्टॉक आउट हे जेतला एटा फिर हाँ सिर्फ गोटे पीस आसी जेटा देखम इथरो भी गुटे पीस आइछ गोटे पीस आसी जे कलर कॉम्बिनेशन पूरा चटाकेदार अछि एटा देखम आ इटा होछ देखुन आंचलटा इता प्राइस टा 2800 खाली पड़बा 2800 टंका तार कलर ऑप्शन रे भी पाई जिवे बेबी पिंक देखले एटा रामा ग्रीन रे अछि दुईटा कलर आसी दुईटा कलर आसी जिबा आ प्राइस टा सेम रहउछ ना सेम आसबा 2800 लेखा पड़बा खाली देखम जेना नेले 2800 टंका रे आपण माने इटा पाई पारबे देखुन किछिटा पेपर धड़ी देखि दमा देखुन पेपर बोर्डर भी बहुत जन डिमांड करसन एटा आसी जाय छे आ इता आंचलटा देखिया एटा होछि देखुन। सॉफ्ट डिजाइन भी इथरे आसी होछि ना हाँ सॉफ्ट डिजाइन रे आसी जिबा पेपर धड़ीटा एटा फुल बॉडी वर्क है आइता फुल 100 नंबर सूता काम आसबा एटा आइता प्राइस काना रहउछि एटा खाली 3200 टका पड़बा 3200 टंका रे इटा आसी होछि संगे ब्लाउज पीस भी पाई जिबी तापरे देखमा एटा गोटे बेबी पिंक रे देखुन एटा टेराकोटा डिजाइन आडा पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि बेबी पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि बढ़िया लगछि कलेक्शन टा गोटे देखुन एटा आंचल टे आंचल आउ इतर फुल बॉडी टा देखुन देखो देखुन जेन मांगु थान रो कलेक्शन दरकार इटा माने आपण माने नै परबे एटा नवा खाइले पूरा बजट हिसाब कलेक्शन बहुत बढ़िया रहबा एटा एटा खाली 3100 टका पड़बा 3100 टंका रे एटा गोटे देखुन एटा गोटे देखुन बिलेई थान ब्लैक कलर रे रेड कलर धड़ी अछि देखुन आइतर आंचल ला में फर्स्ट देखि दमा केंदा अछि देखुन फुल 120 नंबर सूता काम हिचे एटा भी 120 सूता रहे छै 120 सूता है आंचल देखले एटा फुल बॉडी वर्क है ए फुल बॉडी टा देखुन एटा खाली 3500 टका पड़बा 3500 टंका रे आपण मांगो रे मिलिबा ब्लाउज पीस तापरे देखुन एटा गोटे डबल स्टार रे डबल कोणार्क मंदिर एटा गोटे मस्त लागछि थान रे बहुत बढ़िया डिजाइन रे अछि देखुन आ कलर कॉम्बिनेशन टा भी बढ़िया अछि आंचल टा भी स्टार सॉफ्ट रे पाई जिवे आंचल भी स्टार सॉफ्ट डिजाइन रे आसी होछि आइतर फुल बॉडी टा ठीक देखुन आइतर प्राइस कने रहउछि एटा खाली 4200 टका पड़बा 4200 टंका रे आपण माने एटा पाई पारिबे ब्लाउज पीस भी पाई जिबी देखुन तार कलर ऑप्शन टे भी अवेलेबल अछि कोणार्क पैटर्न डिजाइन अछि हां एटा अछि 4200 रेड रो कॉम्बिनेशन हां 4200 टंका हां एटा देखुन नवो कोठी संगे एटा भी स्टार सॉफ्ट डिजाइन स्टार सॉफ्ट अछि रामा ग्रीन रे कॉफी कलर धड़ी आंचलटा देखुन बढ़िया लगछि आंचलटा स्टार डिजाइन रे अछि आइटा होछि फुल बॉडी टा आइतर प्राइस काना रहबा 4200 टका खाली पड़बा 4200 टंका रे तापरे इटा गोटे कलेक्शन देखुन लाइट कलर रे अछि एटा भी स्टार धड़ी रे अछि स्टार धड़ी रे कितेडे आसी खाली कलेक्शन देखुन आइटा नुआ खाइले बहुत बढ़िया रहबा पूरा यूनिक रहबा कलेक्शन टा आ मीडियम रेंज रे भी सब माने आसी जाउछि एटा आंचल टे ब्लू कलर रे आंचल टा रहि जाउछि ना आ फुल बॉडी रो कलर देखुन एटा मात्र 3800 टका पड़बा 3800 हां साड़ी के चाहिए प्राइस तो बहुत ही बढ़िया अछि जहा के भी दरकार के जल्दी बुकिंग कर नेबे एटा तापरे इटा गोटे कलेक्शन देखुन एटा गोटे आसी वाला एटा सब बेले सेलिंग थिसी कलेक्शन टा देखुन आइता आंचलटा में फर्स्ट देखि दमा एटा आंचलटा रेड कलर अछि चक्र चक्र डिजाइन आ इतर फुल बॉडी एटा खाली 4500 पड़बा 4500 टंका रे आसी जाउछि ब्लाउज पीस भी पाई जिवे संगे आइतर कलर ऑप्शन आउछि कलर ऑप्शन थिला स्टॉक आउट हे जाइछे फिर आसी जिवे देखुन इरा गोटे देखुन एटा गोटे फ्लावर डिजाइन रे अछि रामा ग्रीन ब्लू रो कॉम्बिनेशन जेने कि सब बेले चलीथि से रामा ग्रीन आ एटा गोटे देखुन बहुत बढ़िया कलर अछि और डिजाइन भी बहुत बढ़िया अछि एटा आंचल देखले एटा फुल बॉडी वर्क आइतर प्राइस काना रहबा 4800 पड़बा 4800 टंका रे एटा गोटे देखुन लाइट कलर रे पाटो धड़ी एटा गोटे देखुन एटा से स्कर्ट बॉर्डर भीतर अछि पूरा शाइनिंग बॉर्डर रे पूरा अछि आइतर फुल बॉडी टा देखुन आंचल टाइरा फ्लावर डिजाइन रे आंचल टा अछि ब्लाउज पीस भी आसी जाउ ब्लाउज पीस भी पाई जिवे फुल 120 सूता काम हिचे आ लाइट कलर ऊपर रेड रो कॉम्बिनेशन एटा नवा खाइले बेस्ट रहबा ई कलेक्शन माने 4500 खाली पड़बा 4500 एटा देखुन कलेक्शन एटा गोटे देखुन हे सेम हेंता बॉर्डर टाइप रे अछि ना आ उतार एटा सूता बॉर्डर रे अछि आउ सेटा पाटो बॉर्डर रे थिला आइतर प्राइस काना रहबा एटा भी 4500 पड़बा सेम 4500 टंका रे ए देखुन आ गोटे कलेक्शन एटा गोटे आसी एटा देखुन एटा भी तार कलर ऑप्शन है
এটা কলর অপশনে আসি যাଉଛି দেখুন 4500 সেম 4500 টঙ্কারি লাইট আঁচলটা দেখি তোমা দেখুন কেতে আঁচল বঢ়িয়া লাগুଛି দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল এটা সে এটা 10 ইঞ্চি বর্ডার মিতাল পুরা কাম হ্যাঁ হিছে নে এন্তা কাম হিছে বহুত বঢ়িয়া ইউনিক লাগুଛି ଶାଢୀଟା স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার নবকোটি ডিজাইন নবকোঠি ডিজাইন রে শাইনিং কলর রে ଅଛି দেখুন শাইনিং কেতে আউছে যে শাড়ির এটা আঁচলটা আঁচল হচ্ছে ফ্লাওয়ার ডিজাইন রে আর এটা ফুল বডিটা দেখুন আর এটা প্রাইস কানা রহবা এটা দেখুন 5200 টাকা খালি পড়বা উইথ ব্লাউজ পিস পাই যাবে 5200 টঙ্কার ব্লাউজ পিস স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর ফির এটা গোটে দেখুন বহুত শাইনিং রে ଅଛି এনিমল প্যাটার্ন রে ଅଛି বঢ়িয়া লাগুଛି কলেকশন দেখুন দেখুন এটা সে কটন পাট ভলিয়া পুরা শাইন দউছে না হ্যাঁ এন্তা শাইনিং আসুছে আউ আঁচলটা দেখুন আঁচল এটা আউ ফুল বডি দেখুন আর তার প্রাইস কানা রহবা এটা ইনো ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ভি পাই যাবে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক মাত্র 5500 টাকা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আউ শাইনিং প্যাটার্ন গরি 5500 স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর ফির দেখুন নোয়া খাইলে গোটে यूनिक কলর নেগরি আলো ময়ূর ডিজাইন নোয়া খাইলে গোটে यूनिक কলর নেগরি আলো ময়ূর ডিজাইন রে নোয়া খাই স্পেশাল কালেকশন দেখুন কলর কম্বিনেশন মস্ত আছে পুরা এটা আঁচলটা আঁচল দেখলে তো পুরা খুশি হয়ে যাবে না এতে সুন্দর আঁচল আছে আর এটা 6000 টাকা খালি পড়বা 6000 টঙ্কারে আপন মাঙ্কু এটা মিলি যাଉଛି তারপরে দেখুন আর গোটে কালেকশন পুরা यूनिक স্পেশাল কালেকশন নোয়া খাই মিলন ডিজাইন রে আর এটা আঁচলটা দেখি আঁচল রে ভি মিলন ডিজাইন রে পাইবে দেখুন মিলন সবটা ডিজাইন আছে না আঁচল রে ভি আর এটার ফুল বডি মাত্র 6000 টঙ্কারে পাইবে 6000 টঙ্কারে মাত্র 6000 উইথ ব্লাউজ পিস ও ব্লাউজ পিস সঙ্গে এটা মাত্র 6000 টঙ্কা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর আর গোটে কালেকশন পুরা यूनिक প্যাটার্ন দেখুন যেনটা পুরা 6500 7000 না দেলে না মিলুতলা এই কালেকশন মানে ইহা দেখুন কেতে কেতে রেট রে পাইবি নোয়া খাইলে এবে নু যেন মানে শপিং করবে বহুত লাভে রহিবি দেখুন কালেকশন মাত্র 5000 টঙ্কা 5000 টঙ্কারে মাত্র 5000 স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর এটা মাত্র কেতে দিন লাগি প্রাইস রহবা যেতে জলদি হয়ে যাইতিলি বুকিং করে দাও এটা রামাগ্রিন রে यूनिक কালেকশনটা দেখুন এটা হাতি উপরে নর্তকী ডিজাইন হ্যাঁ আইতা এটা আঁচলটা দেখি তোমরা দেখুন আঁচলটা আছে ঝুঁটি কামরে আর ফুল বডিটা দেখুন মাত্র 6000 টঙ্কা পড়বা 6000 টঙ্কারে আপন মাঙ্কু এটা মিলি যাଉଛି এটা গোটে দেখুন বেবি পিঙ্ক রে আছে বহুত বঢ়িয়া কাম স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর বহুত বঢ়িয়া কাম হিছে যেন মানকো ছোট ছোট প্রিন্ট রে কাম বালা পছন্দ ই কালেকশন মানে বহুত বঢ়িয়া রহবা সে মান করলে দেখুন এটা আঁচলে আর ফুল বডি দেখুন আর তার প্রাইস কানা রহুছে মাত্র 6000 টাকা পড়বা 6000 টঙ্কারে এটা আসি যাଉଛି দেখুন আর গোটে অরেঞ্জ কলর ইহাদে গোটে দেখমা দীপ ডিজাইন রে আছে অরেঞ্জ রে ব্ল্যাক আছে এটা পুরা দীপ ডিজাইন আছে আর এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে বি আছে না স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আছে এটা আঁচলটা আর ফুল বডি টি দেখমা আর তার প্রাইস কানা রহবা এটা খালি 5800 টাকা পড়বা 5800 টঙ্কারে আসি যাଉଛି এটা গোটে কালেকশন দেখুন পুরা यूनिक দেখুন স্কাই কলর রে মেরুন কলর ধরি আছে আর পুরো ফাইন ওয়ার্ক বি হিছে হ্যাঁ ফাইন ওয়ার্ক রে কাম হিছে এটা আঁচলটা মেরুন কলর রে পাই যাউছন আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা দেখুন আর তার প্রাইস কানা রহবা এটা খালি 6000 টাকা পড়বা 6000 টঙ্কারে এটা আসি যাଉଛି দেখুন এটা গোটে দেখুন বেবি পিঙ্ক রে কফি কলর ধরি আছে বেবি পিঙ্ক কফি কলর বর্ডর আর এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর বি আছে না স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আছে বহুত বঢ়িয়া আছে শাড়িটা আঁচলটা পুরা অকলিয়া আঁচল আছে আঁচল আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা আর তার প্রাইস কানা রহুছে 6000 টাকা খালি পড়বা 6000 টঙ্কারে এটা আসি যাଉଛି অরেঞ্জ কলর রে এটা ওটে বি দেখুন যে 10 ইঞ্চি বর্ডর ভলিয়া পুরা কাম হইছে আর তার ডিজাইনটা বহুত বঢ়িয়া আছে এটা দেখুন আঁচলটা দেখুন রেড কলর রে এটা হচ্ছে ফুল বডি আজি তো সবু লেটেস্ট কালেকশন মানে আসি যাইছে এটা খালি 6200 টাকা পড়বা 6200 টঙ্কারে আসি যাଉଛି এটা করে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে দেখুন কলর কম্বিনেশন বহুত বঢ়িয়া আছে এটা সে কটন পাটর কলর দেইছি পুরা না হ্যাঁ কটন পাটর কলর আছে আঁচলটা পক্ষীরাজ আঁচল পাই যাবে দেখুন পক্ষীরাজর আপন মানে শাড়ি দেখি দিবে এটা আঁচলটা পক্ষীরাজ ডিজাইন রে আসি গলা এটা ফুল বডি ওয়ার্ক সঙ্গে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক পাই যাবে ও ব্লাউজ পিস এটা ওয়ার্ক আসি যাଉଛି তার সঙ্গে আর তার প্রাইসটা মাত্র 7500 টাকা পড়বা 7500 এটা করে দেখুন রামা গ্রিন রে কফি কলর ধরি রামা গ্রিন কফি কলর বর্ডর আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তা দেখুন লহ লহ ডিজাইন রে আছে না আর তার ফুল বডি এটার প্রাইসটা 7500 খালি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক 500 টাকারে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা করে দেখুন অনিয়ন পিঙ্ক কালার হ্যাঁ আর তার দেখুন হাতি উপরে এটা নর্তকী ডিজাইন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ইনো ভি পাবি ইনো ভি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসি যাଉଛି হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচল
ডিজাইনটা তো বহুত বঢ়িয়া আছে এটা দেখুন হুম আর কলর কম্বিনেশন হি অক্লিয়া কলর কম্বিনেশন আই তার ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক টিকে দেখিদেমা দেখুন ছোট ছোট কাম উপরে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে হ্যাঁ 8200 টাকা খালি পড়বা 8200 টঙ্কারে এটা করে দেখুন পর্পল কলর রে আছে দেখুন যদি কম প্রাইস রে আপন মানে শাড়ি নেবার লাগি চাহুছন আপন মানে থরে প্রত্যেক মেনকর ঘরকে ভিজিট করুন নালে আপন মানে অনলাইন বি বুকিং করি পারবে দেখুন এটা আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আই তার প্রাইস কানা রহুছে ইনু ভি ওয়ার্ক পাইবে 8200 টাকা পড়বা 8200 টঙ্কারে আসি যাଉଛି তারপরে দেখমা সফটা ডিজাইন আমি ধড়ি সফটা দেখুন দেখো এটা খাস নোয়াখাই লাগি আসি আছে সবটা ডিজাইন উপরে পিঙ্ক কলরে ব্লু কলর ধড়ি আছে হুম এটা আঁচলটা এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আর ফুল বডিটা টিকে দেখিলাম আই তার প্রাইসটা এটা খালি 6800 টাকা পড়বা 6800 টঙ্কারে আসি যাଉଛି এটা করে দেখুন কলর কম্বিনেশন হুম এটা ওটে দেখমা কফি কলরে ধড়ি আছে আর বডিটা বিস্কিট কলর রে আছে হুম আঁচল সিঙ্গল ময়ূররি আছে না হ্যাঁ আর ফুল বডি দেখুন দেখুন কলর কম্বিনেশন পুরো বহুত সুন্দর লাগুছে আই তার প্রাইসটা এটা 7000 টাকা খালি পড়বা 7000 টঙ্কারে এটা করে দেখুন এটা ওটে তার বাদ আসি গেল ডবল সফটা রে আছে স্কাই কলর রেড কলর ধড়ি আর নবকোটি প্যাটার্ন আছে না বডিরে হ্যাঁ নবকোঠি প্যাটার্ন আছে এটা আঁচলটা এটা হচ্ছে আঁচল আর ফুল বডিটা দেখুন আই তার প্রাইসটা 7500 টাকা খালি পড়বা 7500 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে এটা করে দেখুন সিঙ্গেল বর্ডর স্টার সফটা রে আছে হুম পাটো বর্ডর রে আছে এটা পাটো বর্ডারে আছে আই তার আঁচলটা এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আর ফুল বডি টিকে দেখি দেমা আই তার প্রাইস কানা রহবা এটা 7500 টাকা খালি পড়বা 7500 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে তারপরে দেখুন এটা ଗୋଟେ কলেকশন হুম শ্রীযন্ত্র সফটা রে আছে এটা পিঙ্ক কলরে মেহেন্দি কলর ধড়ি পিঙ্ক মেহেন্দি কালার কম্বিনেশন রে আই তার বঢ়িয়া লাগুছে আঁচলটা। কলেকশনটা দেখুন এটা আঁচলটা হুম আর ফুল বডি আই তার প্রাইসটা 7500 টাকা খালি পড়বা 7500 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে এটা করে দেখুন তার কলর অপশন রে আছে হুম কলর অপশনটা পার্পল সঙ্গে এটা হচ্ছে মেহেন্দি কালার না হ্যাঁ শাইনিং কলর রে আছে আই তার প্রাইস সেম 7500 পড়বা 7500 টঙ্কারে এটা করে দেখুন রামা গ্রিন রে ব্লু কলর ধড়ি আছে হুম বঢ়িয়া লাগুছে এটা ଗୋଟେ কলেকশন দেখুন এটা ওটা দেখুন আর সিঙ্গল ময়ূরের এটা বি কাম হইছে আঁচলটা সিঙ্গল ময়ূররি আছে হুম পুরা পাটো লেখেন শাইনিং আছে দেখুন আই তার প্রাইসটা 7500 খালি পড়বা 7500 টঙ্কারে এটা করে দেখুন ডবল সফটা আর পিঙ্ক রে আছে এটা মেহেন্দি রকম ম্যাজেন্ডা রে আছে এটা মেজেন্ডারে হুম আই তার আঁচলটা টিকে দেখিলাম দেখুন আঁচলটা হচ্ছে এটা আমকসি ডিজাইন আছে না ময়ূর আমকসি হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা এটা নয়া প্রাইস খাইলে খাস আসি যে কলেকশন মানে 7500 টাকা পড়বা 7500 টঙ্কারে ଆଉ তারপর? এটা করে দেখুন কলেকশন লেমন কলর রে আছে লেমন ইয়েলো হুম আর গজ গজ ডিজাইন আছে না হুম দেখুন স্টার সবটা বহুজন তো স্টার সবটা পছন্দ করছেন এটা আসি যাইছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা ফ্লাওয়ার ডিজাইন আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা খালি 8000 টাকা পড়বা 8000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡବଲ ଷ୍ଟାର ସଫ୍ଟର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ ମିଳି ଯାଉଛି এটা করে দেখুন পাটো ধড়ি রে এটার করে দেখুদলা আগ আমি মেরুন কলর রে ଇ ସେମ୍ ଡିଜାଇନ সেম ডিজাইন রে ইথর আসি যে ব্লু কলর রে আসি দেখুন হুম পর্পল ব্লু রে ପର୍ପଲ ବ୍ଲୁ ରେ ନା হ্যাঁ এটা আঁচলটা ଆଞ୍ଚଲ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଦେଖୁନ ଆଉ ଫୁଲ ବଡିରେ ଦେଖୁନ କେତେ ଗର୍ଜିୟସ୍ କାମ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିକ୍ ଡିଜାଇନର ଷ୍ଟାର ସଫ୍ଟା ଶାଢୀଟେ ମିଳି ଯାଉଛି संगे ब्लाउज पीस वर्क पाई जाउछन ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ବି ଆସି ଯାଉଛି खाली 8000 টাকা পড়বা 8000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ମିଳିଯିବା ଯାହାକି ବି ଦରକାର ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରିନେବେ দেখুন ডবল স্টার সফটা ହୁଁ ଆଉ ପର୍ଭା ଡିଜାଇନ ଟେରାକୋଟା হ্যাঁ কফি কলর রে ধড়ি আঁচল পাই যাবে দেখুন ହୁଁ এটা হচ্ছে আঁচলটা ଆଉ এটার ফুল বডিটা ଟିକେ দেখমা এটার প্রাইস কানা रहबा 8500 টাকা খালি 8500 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ମିଳିଯିବା କିଛି দিন লাগি রেট রহবা বাকি আজকে নোয়াখাই আসু যে বড়ি বি পারি ହୁଁ দেখুন কিছু দিন লাগি যেন মানকু দরকার সঙ্গে সঙ্গ বুক করুন দেখুন ନୂଆଖାଇଲେ ଯେନ୍ ମାନେ ଘିନବାରକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଏବେରୁ ଘିନଲେ ପୁରା ଶସ୍ତାରେ বহুত ପାଇବେ ফায়দা রে রহবি ହୁଁ 8500 দেখুন ডবল স্টার সফটা এটা 8500 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି এটা করে দেখুন প্যারট শাইনিং গ্রিন শাইনিং রে আছে ହୁଁ প্যারট গ্রিন রে শাইনিং রে আছে ହୁଁ ଇ କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଏଇଟା ନୂଆଖାଇରେ ବହୁତ ଚାଲିଛି ନା হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচলটা ଆଉ ফুল বডি দেখুন এটার দেখুন। প্রাইসটা এটা বি 8500 পড়বা 8500 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି ট্রিপল স্টার সফটা হুম। দেখুন এটা ট্রিপল ষ্টার সফটারে আসি যাইছে দেখুন আঁচলটা यूनिक डिजाइन छे কফি কলর রে আছে এটা
তার ফুল বডি ট্রিপল স্টার সবটা এটা 6 বর্ডর রে আসি যাইছে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আই তার প্রাইস কানা रहबा 9500 টাকা খালি 9500 টঙ্কা রে পুরা স্পেশাল রেট দেখুন এটা গোটি এটা উঠে দেখুন এটা বি ট্রিপল স্টার সবটা 6 বর্ডর রে হ্যাঁ 6 বর্ডর রে ট্রিপল স্টার আই তার আঁচলটা আমি দিয়ে দেখি দেমা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে আঁচল কফি কলর রে পাই যাউছন আঁচলটা বঢ়িয়া আছে পুরা ইউনিক রে আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা ইনো বি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক পাই যাবি এটা পুরা লাগি লাগি ওয়ার্ক আছে হেভি ওয়ার্ক রে কাম হিছি 9500 খালি পড়বে 9500 টঙ্কা রে এটা গোটে দেখুন 8500 वाला গোটে ডবল স্টার সবটা এটা 8500 রে 8500 মাত্র দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার ময়ূর ডিজাইন আছে আর ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা হচ্ছে 8500 8500 খালি দেখুন আমার সম্বলপুরি শাড়ির পেহচান শাড়িটা যেটা বিচিত্রাপুরি আগো তো ব্লাউজ পিস লাগি বহুত অসুবিধা হউতলে লেকিন আমি ব্লাউজ পিস ভি अवेलेबल করে দেলুন বিচিত্রাপুরি রে দেখুন দেখুন বিচিত্রাপুরি রে ব্লাউজ পিস সাঙ্গে এটা আসি যাচ্ছে এটা আঁচল দেখলে এটা ফুল বডি ওয়ার্ক আইতা ব্লাউজ পিস ভি আসি যাচ্ছে আসি ଯିବା ম্যাচিং 6200 টাকা মাত্র 6200 টঙ্কা রে আপন মানকো এটা মিলি যাচ্ছে দেখুন ভিডিওর লাস্ট কালেকশন আমার থম্বনেল দিয়া শাড়ি যেটা হিছি দেখুন पर्पल कलर संगे এটা হচ্ছে কফি রেড র কম্বিনেশন এটা আঁচলটে আঁচল দেখুন আঁচল আর ফুল বডিটা দেখি দেমা দেখুন এটা ওটা भी पूरा गॉर्जियस कलेक्शन रे আসি संगे ब्लाउज पीस वर्क पाई जीबी 9500 টাকা এটা পড়বা 9500 টঙ্কা রে আপন মানকো এটা মিলি যাচ্ছে আর ইনকে ভিজিট করে তো আপন মানে আউ भी बहुत सारा कलेक्शन देखि पारबे तापरे थान कपड़ा भी नो आप पाई जीबी हला जेन माने ऑनलाइन भी ऑर्डर करवा ले थान कपड़ा चाहू जन हमको मैसेज करो आ केते रे ओइटा स्टार्ट हो जाउचे थान कपड़ाटा हमन 250 टंका नु स्टार्ट हो जाय 250 टंका रे हां 250 देखुन 250 टंका रे थान कपड़ा भी स्टार्ट हो जाउचे आ इनु देखुन थान रो साड़ी तापरे कम प्राइस रो साड़ी जथा सब मिली जिबा ना सब मिली जिबा थोरे खाली अपन माने प्रत्येक भाईंकर घर के विजिट करूं रेमंडा रो नेहलो अपन माने जदी विजिट करना पारबा जेन माने दूरिया अछन तो ऑनलाइन भी बुकिंग करि पारबे ना तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसलम वीडियो के टिके लाइक करूं शेयर करूं और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूं जय मां समले